Okay. Alright, good morning. So today kita masuk the next part of the chapter, the last part of the chapter, which is 3.3, concentration. Okay, so we're going on to concentration. So in this topic, you should be able to define molarity, density, but I'm not going to cover density sebab kita dah cover density previously. And then percentage by mass. Okay, and then you should be able to do calculation involving molarity and percentage by mass. Okay, so concentration, okay, so what it is a measure of how much solute is dissolved in a solvent to make a homogeneous solution. So concentration itu adalah kepekatan. Okay, so dia adalah kepekatan. Kita tengok macam mana, okay, macam mana kepekatan tu dikira dengan menggunakan dengan mengira berapa banyak bahan terlarut di dalam bahan pelarut untuk membuat satu larutan. So solution adalah larutan. Okay. So what it is that let's say we have a solid here. Solid can be in the form of solid, tapi dia juga boleh jadi liquid juga. So in this case, this is a salt. So it is in a solid form. It is dissolved in water. Water is the solvent. You will make a salt water ataupun kita panggil nama lain dia sebagai saline. Saline adalah larutan air garam. Okay. So solvent ni selalunya kita gunakan water. However, it can also be a different type of liquid depending on what type of solution you want to make. Okay. And these are some of the definition of what solute, solvent, and solutions are. Solute, it is a substance present in minor amount. So solute ni selalunya bahan dia sikit. Okay, berbanding dengan solvent. So it is very small in terms of amount compared to solvent. Use a lot of solvent to dissolve solute. Solvent is a substance present in a major amount and able to dissolve solute. So solvent itu bahan yang boleh melarutkan solute, okay, dan selalu dia ada dalam kuantiti yang banyak. Whereas solution is a homogeneous mixture of two or more substances. So solute and solvent make a solution. Okay. So this is what the process is to make a solution, and from this solution we can measure the concentration by doing some sort of calculation. Okay. So now, how do we make a solution? Okay. So it is like that, but in a more detailed step, let's say kita nak buat solution of ammonium dichromate. Okay. So here is a picture, ammonium dichromate. So this is the molecular formula, NH4 2Cr2O7. So what we do is we weigh the solute, okay, atas penimbang, kita timbang dia, and then we put it into volumetric flask. Untuk buat solution, kita selalu buat dalam volumetric flask. Kalau dalam lab, kita akan guna ni lah, volumetric flask. Okay, volumetric flask ni, it comes in a fixed volume. It comes in a fixed volume. Semalam kamu buat eksperimen pun kamu guna ini juga untuk buat solution of a specific concentration. And in the practical session yesterday yang kamu sepatutnya buat activity tu, okay, you should know that the what do you call this? The flask is used to make the solution. Okay, so it comes in a specific fixed volume. So we put the solid into this, ataupun we can put it in a beaker first. We usually put it in the beaker first, and then we put some water in, we dissolve, put it in, and then kita isi air sampai calibrated mark yang ini, yang saya tanda ini. That is the calibrated mark. Kita isi air sampai situ. So sampai meniscus dia sentuh calibrated mark. And then kita tutup, kita goncang-goncang, we will get the homogeneous solution. Okay. Right. Now, there are two ways of measuring concentration. The first one, we can use molarity, kemolaran. And the second one, we can use percentage by mass. Okay. These two are a form of concentration. Okay. One can argue density is also a form of concentration when we talk about density of solution. Okay. So C, density of
solution. So maksudnya kalau kita ada larutan dan larutan itu lebih dense, okay, it is denser than the previous larutan, then the denser larutan dia lebih concentrated. Okay, now let's have a look into molarity first. So by definition, ni kamu kena hafal definition ni kamu kena hafal. It is a concentration of a solution in terms of the number of moles of solute dissolved in a liter of solution. Okay, so dia adalah sejenis kepekatan yang dikira menggunakan terma bilangan mol solute yang dilarutkan dalam 1 liter solution. Okay, in a liter of solution. So number of mole of solute dissolved in a liter of solution. Itu adalah the key points dia yang kena ada. Di sini disebut dalam liter. Maksudnya unit mesti dalam liter. Tak boleh guna ml. Kalau dia bagi dalam ml, you have to change it into liter. Kalau dia bagi dalam centimeter cubic, you have to change it into liter. So this is what it is in the form of mathematics expression ataupun equation. So molarity M, okay. The molarity M, this is the symbol. It is the number of mole of solute ataupun symbol N divided by volume of solution. So M equals to N solute over V of solution dalam liter. So with that said, okay, let's have a look. Cara kita gunakan this formula to solve problems. So this is the first example. Calculate the molarity of a solution of 1.71 grams of sucrose. The formula is C12H22O11 dissolved in a 0.5 liter of water. Assume that the final volume of the solution is 0.5 liter. Jadi di sini, apa yang kita buat? Okay, so kita masukkan. Okay, so ini adalah volumetric flask. Kita masukkan 1.71 gram of C12H22O11. Kemudian kita add water sampai until the volume adalah 0.500 liter. So what we can do is we can find the molarity. So the first step here, kita nak check molarity, kita nak kena ada mole of solute. The solute here is sucrose. Jadi kita kena cari bilangan mole dia dahulu. So, the number of mole of sucrose, okay, number of mole of sucrose is mass of sucrose divided by mR of sucrose. Jadi mass dia adalah 1.71. And then kita bahagikan dengan molar mass of sucrose, kita kira sahaja. So I'm just gonna kira terus. So dia dah bagi dah dekat sini atomic mass dia. 12 darab 12 tambah 22 darab 1 tambah 11 darab 16. We will get 342 molar mass dia. Jadi kalau kita kira 1.71 divided by 342, we should get 5 times 10 to the minus 3 mole. So now kita dah ada bilangan mole dia. Kita boleh cari molarity. M of solution is equals to number of mole of sucrose divided by volume of solution. And we just plug in the number. 5 times 10 to the minus 3 divided by the volume. It is given in liters, so we do not have to convert it. So 0.5, 0.500, we should get 0.01 molar. Okay, that would be the solution here, concentration in terms of molarity. Okay, does anyone have any question so far? No, sir. Does
Tiada. Okay. So can I proceed with the next one? Yes. Yes, sir. Okay. Now let's have a look at example 2. Okay. How many grams of potassium dichromate is required to prepare a solution of 250 ml with the molarity of 2.16. Jadi sekarang ni kita nak buat solution yang molarity dia 2.16. Volume of solution dia 250 ml. Berapa yang kena pakai? This is a type of problem that we often encounter in a laboratory practice. Kita nak buat solution yang kita ada aim dia adalah 2.16 molar. Kita nak cari mass dia. So what we can do first here is we can find the number of mole. Okay, untuk cari mass dia kita kena ada mole dulu. We have molarity, we have the volume. So to find the number of mole of K2Cr2O7 needed, okay, it is equals to molarity of K2Cr2O7 we multiply by volume of K2Cr2O7 punya solution. So kita tahu kalau kita nak cari molarity N over V. So nak cari N kita guna M darab V. We are given the V here. Okay. And then molarity dia is given also. Okay. So equals to molarity is 2.16 multiplied by the volume is 250 ml. However, we have to change it into liter. Untuk tukar kepada liter, we have to divide by 1000. So we will get 2.16 times 0.25. We should get 0.54 mole. Don't forget the unit, yeah? Do not forget the unit. Okay. Right. So now we want to find the mass. Mass of K2Cr2O7 needed. Okay, sama dengan number of mole needed. Okay, darabkan dengan MR. Jadi ini kita dah kira 0.54. Now kita kirakan okay. So kita kirakan MR dia K2Cr2O7 dia dah bagi dah dekat atas ni. K2 adalah 39.1 dan 2. So 2 kali 39.1 tambah 2 kali 52 tambah 7 kali 16. Kita akan dapat 294.2. And then when we calculate this, we should get the mass in grams 158.87 grams. That would be the final answer. Okay. Last up. Does anyone have any question? Any soalan? Okay. So now let's proceed with example 3. Fatimah prepared a solution by dissolving 0.586 grams of sodium carbonate Na2CO3 in water to form 250 centimeter cubic of solution. Determine the molarity of the solution formed. Okay, so first of all, centimeter cubic unit dia sama dengan ml. Kita nak pakai liter kan? So nanti kamu tukar, kamu tahulah conversion factor dia berapa. Okay, so Fatimah prepared solution. Okay. Alright. So now what I want you to do is, I want you to try to answer this question. Okay. Try to answer this question by referring to the step up here lah. This is the final answer. Okay, kalau tak dapat final answer, tanya saya.
So try to do this. I give you 5 minutes to answer this question. Yeah, I give you 5 minutes. Don't forget, bila kamu nak kira, always step by step. Nampak tak? Dekat sini, number of mole needed sama dengan ni dapat mole. Kemudian saya start equation yang baru. Jangan kamu terus 0.54 masuk bawah tidak sama dengan 0.54 darab 294. That would be wrong lah. You have to start new calculation here. Dapat jawab dah? Can we proceed ataupun belum lagi? Ada tak yang belum lagi siap? Ada. Okay. So let's proceed. Okay, so I'll show you the calculation here. Okay, so Fatima prepare solution. So dia bagi mass, dia bagi volume. Okay, kita nak cari molarity dia. Okay, so nak cari molarity, mula-mula kita kena cari number of mole dulu. N of Na2CO3 sama dengan mass
Na2CO3 bahagikan dengan MR. So 0.586 bahagi MR dia 2 kali 23 tambah 12 tambah 16 kali 3. 106. Kita akan dapat 0.586 bahagi 106. We should get 5.528 times 10 to the minus 3. Okay. Nampak saya ambil 4 significant figure here. So this is 1 significant figure, 2, 3, 4. Okay. Don't forget the unit mole. And then the next one, to find the molarity. Molarity of solution sama dengan number of mole Na2CO3 bahagi volume. So number of mole dia 5.528 darab 10 negatif 3. Divide by the volume, it is given here 250 ml. Nak tukar ml kepada liter sama dengan 250 divide by 1000. Kita akan dapat 5.528 bahagi 0.25. We should get, sekejap. Oh, patutlah. Okay, so 5.528 E negatif 3 bahagi 0.25. So, kita akan dapat 0.02211 molar. This is 4 significant figure juga. 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Kalau kamu tinggalkan yang ini sebagai, let's say, 0.022 molar, pun betul juga. Final answer, kita tinggalkan 2 significant figure, tak apa. Not a problem. But it's best to keep 4 lah. 4 significant figure is the best. Jadi kalau kamu tak yakin, sentiasa tinggalkan 4 significant figures. Okay. Jelas? Ada soalan? Tiada. Now let's proceed to example 4. Which of the following has the highest molarity of sodium ion? 0.20 molar sodium chloride, 0.15 molar sodium sulfate, or 0.08 sodium phosphate. Jadi kat sini dia nak cari highest molarity, okay, of sodium ion. Okay. Now, adakah NaCl ataupun Na2SO4 ataupun Na3PO4? So this requires your understanding of a salt. So ini semua adalah sejenis salt. Kita tahu bila salt, okay, when salt dissolves, it dissociates into cations and anions. Okay. Jadi NaCl, kalau kita tengok NaCl, dia akan pecah jadi Na plus Cl minus. Okay. Manakala kalau kita ada Na2SO4, dia akan pecah jadi Na plus darab Na plus, lepas tu dia akan pecah lagi Na plus juga, lepas tu dia akan pecah SO4 2 minus. Ni kamu kena hafal formula ni. Manakala Na3PO4 pula, Na3PO4, dia akan pecah Na plus, Na plus, Na plus, PO4 3 minus. Okay. Jadi, sekarang ni dia bagi tahu molarity adalah molarity solution. Molarity yang ini. Kita nak tengok molarity yang ini. Okay. Ini pun sama juga. Jadi kalau kita tengok molarity dia yang ini adalah 0.022.
Ini adalah 0.2. Kosong. Molar. Ini pula adalah 0.08 molar. Ini 0.15 molar. Jadi nak kira molarity of Na plus untuk NaCl sama dengan 1 kali molarity of NaCl. Sebab ada satu sahaja Na untuk NaCl. Jadi ini bersamaan dengan 1 darab 0.20. 0.20 molar. Ini untuk NaCl. The next one. Molarity of Na plus dalam Na2SO4. Sama dengan Na ni untuk dalam ini. Kalau ini 0.15, Na dia ada 2. So 2 kali ganda lah. 2 darab molarity of Na2SO4. So 2 darab 0.15 sama dengan 0.30 molar. Whereas the last one, molarity of Na plus dalam Na3PO4. Sama dengan ada 3. Okay, so it has 3 sodium ion. So 3 darab molarity of Na3PO4. So kita akan dapat 3 kali 0.08 akan sama dengan 0.24 molar. Okay. Jadi antara tiga-tiga ni, dia tanya soalan balik. Kita tengok balik soalan. Kamu dah kira, jangan tinggalkan macam tu saja. Always look at the question. What does the question want? Okay. Kalau kita tengok soalan dia, which of the following? Yang mana satu? Okay, yang mana satu? Kamu dah jawab, kamu tak cakap pun, tak nyatakan jawapan dia mana. So, Na2SO4 has the highest concentration of Na plus. Okay. Itu adalah final answer dia. Okay. Does anyone have any question for example 4? Ada soalan tak? Tiada. Okay, now let's proceed to the next example. To the next part. Now kita tengok percentage by mass pula. Okay. So percentage by mass, it is a concentration by definition. Ini pun kena hafal juga. Okay. So kena hafal juga ni. Percentage by mass is a concentration measurement defined as percentage of the mass of solute per mass of solution. Jadi dia adalah mass of solute bahagi mass of solution dalam bentuk peratus. So this is the formula. Percentage by mass ataupun simbol percentage W/W sama dengan mass of solute bahagi mass of solution darab 100. Remember that this is a mass of solution. Manakala mass of solute tu pula, before that, okay. So mass of solution sama dengan mass of solute tambah mass of solvent. Okay. So now this is the formula lah. Okay. So doesn't matter that much here. Kita kena hafal definition. Kita tahu terus formula dia apa. So how do we determine percentage by mass in laboratory? Okay. Kalau macam tadi molarity tu senang je. Kalau kita dah timbang berat, kita boleh kira dia punya mol. Lepas tu kalau kita buat larutan, kita tahu volume dia berapa. Kita boleh terus kira molarity. Manakala percentage by mass pula, dia tak melibatkan volume tapi dia melibatkan mass. So here what we can do is, kita timbang solute, kita masukkan dalam beaker dekat atas penimbang, kemudian kita tambah air.
So nanti kita dapatlah. Sebab timbang ni dia akan timbang jisim air dengan jisim solid. Okay. Dan kalau kita nak buat macam ni, pastikan kita dah tear dululah. Waktu beaker tu kita kosongkan. Kita kosong, kita letak, dapat berat beaker. Lepas tu kita tekan tear button. Okay. Tear tu untuk remove the mess of beaker. Okay. So kita masukkan mass of sucrose. See example, mass of sucrose adalah 10 gram. Mass of solution, dia dah timbang dapat 100 gram. 10 bagi 100, dapat 100%. Dapat 10%. Okay, senang je ni. So, let's have a look how we can use this. A sample of 0.892 grams of potassium chloride, KCl, is dissolved in 54.3 grams of water. What is the percentage by mass of KCl in the solution? So now kita tengok, kita diberikan ini. Okay. Dia bagi tahu potassium chloride dissolved. Bermaksud ini adalah solid. Kemudian dia bagi tahu dia larutkan di dalam 54.3 grams of water. So ini adalah solvent. Nak kira percentage by mass. Percentage by mass sama dengan mass of solute bagi mass of solution. Darab 100. Di sini tiada mass of solution. Dia tak bagi mass of solution. Okay. Tapi dia bagi tahu solute dengan solvent. Dan kita tahu solution adalah, kalau kita tengok balik dekat atas ni, mass of solute tambah mass of solvent. Jadi, mass of solute sama dengan sama dengan 0.892 gram bahagikan dengan 54.3 tambah 0.892. And you multiply by 100. You should get the final answer of 0.892 divided by 54.3 plus 0.892 multiplied by 100. You should get 1.616 percent. Ataupun kita juga boleh jawab as 1.62%. Saya dah bundarkan terus. That will be the answer. Dan pastikan unit percent ada di belakang. Jangan tinggalkan nombor kosong saja. In exam, that kind of writing is wrong. Okay. Now, example 6 pula. Now, this is a more complicated example. A solution is made by dissolving. Okay, so dia bagi tahu this is the solute. Okay, so this is the solute. Okay. Boleh dengar tak? Okay, tak ada masalah. Alright, so mass of solute. One second. Okay. Alright, so a solution is made by dissolving the mass of solute here, 13.5 grams of solute, glucose, in 0.100 kilograms of water. What is the percentage by mass of the solution made? Kita kena ingat ya, kalau kita buat percentage by mass, mass dia boleh sama. Mass dia boleh unit apa-apa, tapi dia kena unit yang sama. Maksudnya atas dengan bawah mesti sama unit dia. Barulah dia akan cancel out untuk dapatkan percentage. Jadi dekat sini, dia bagi dalam bentuk kilograms. So kita ini tukar kepada kg ataupun ini kita tukar kepada gram. Lagi senang ini tukar kepada gram lah. Okay. And this is the solvent. So percentage by mass, this is equals to 100 grams of water. So percentage by mass sama dengan mass of solute, mass of solution
Darab 100 sama dengan 13.5 bahagi 100 tambah 13.5 darab 100. We should get 13.5 divided by 100, 13.5 multiplied by 100. We should get the final answer as 11.89%. Okay, ni pun 4 significant figures juga. Okay, itu yang pertama, very simple. However, untuk B pula, dia bagi tahu, if the solution made has the density of 1.081 grams per ml, what is the molarity of the solution? Kita ada density, kita ada percentage by mass, kita ada mass, kita nak tahu molarity dia. Now, kalau kita nak kira molarity, kita guna number of mole of solute bagi volume of solution. Ini formula dia. Now this is the formula. Number of mole. Kita tak ada number of mole. Kita tak ada volume. Tapi number of mole ni kita boleh dapat daripada mass. Mass kita boleh tukar kepada number of mole. Jadi ini kita adalah. This one kita tiada masalah pun. So yang ni kita ada. Tapi ini tiada. Kita cari volume dia. So number of mole of solid dia sama dengan mass bahagi MR. M over MR. Okay. So number of mole of solid dia sama dengan mass dia, mass solid 13.5. 13.5 bahagikan dengan MR dia. MR of glucose adalah 6 kali 12 tambah 12 tambah 6 kali 16. 180. Ini adalah MR dia. Okay. Now, to do it on that side. Okay. Okay. Balik, kita cari satu-satu. Number of mole of solid sama dengan 13.5 bagi 180 sama dengan 0.075 mol. Now, kita nak cari volume of solution. Kita ada density. Kita ada mass of solution. So, density of solution sama dengan mass of solution bagi volume of solution. Ini kita tak ada, ini kita ada, ini kita ada. So, nak cari volume of solution sama dengan mass solution bagi density. Sama dengan mass dia, kita tahu mass of solution adalah 113.5. Density of solution 1.081 grams per ml. Mass ni kita kira dalam bentuk gram. Okay. Density pula dalam bentuk grams per ml. Grams tu nanti akan cancel, kita akan dapat volume dalam bentuk ml. So kita akan dapat 113.5 bahagi 1.081. Kita akan dapat 104.995. Jadi 995. Nah, ni ada banyak ni significant figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita boleh jadikan 4 lah. So ini akan kalau jadikan 4 sampai sini. Bundakan, kita akan dapat kosong. Kita akan dapat 105. Okay. ml. So nak cari molarity dia sama dengan 0.075 number of mole bahagi volume dia tapi dalam liter.
So ini bersamaan dengan 0.105 liter. Okay. 0.105. Kita akan dapat molarity 0.075 bagi 0.05. Kita akan dapat molarity 0.7143 molar. Ini adalah final answer. Okay. Jelas tak? Ada soalan tak? Anyone have any question? Sir, Ya saya. boleh seulang kah yang selepas mol? Ni, dah saya bagi sini. Okay. Ya. Kita nak cari, kita sekarang nak cari molarity. Kita ada number of mole. Number of mole dia tak bagi tapi kita boleh kira. Sebab kamu tahu number of mole kita tukar daripada mass. Kita dah ada mass solid je. Okay. Volume yang kita tak ada. Kita nak kena cari volume of solution. Okay. Yang kita ada maklumat di sini, kalau kita tengok, kita ada mass of solid, boleh cari MR. Boleh cari. Ini boleh cari. Can find mole. Mass of solution, kita ada. Tapi kita tak ada volume. Kita nak cari volume ni. Volume kita tak ada. Tapi dia bagi tahu density. Density formula dia yang ini. So kalau dia bagi mesti ada sebab kan. So daripada density, kita tengok kita ada mass of solution bahagi volume of solution. Okay. Now, mass of solution kita ada dekat bawah ni. This is mass of solution. Okay, kat situ. Volume of solution kita nak cari. Density kita diberikan. So, kita boleh tukar susun atur, we will get mass of solution bagi density of solution. Dan kita akan dapat volume of solution dalam bentuk ml. Okay, dalam bentuk ml. Okay, kita kira. Now, kita dah ada volume. Kita dah ada mass. Mass kita boleh dapat mol. Mass yang ini, kita boleh tukar dapat mol. 13.5 bagi 180. Ini adalah molar mass of glucose. So, apabila kita kira, kita akan dapat 0.075 mol. So, kita masukkan saja dalam formula molarity. Mol bagi dengan volume dalam bentuk liter. Kita akan dapat final answer. Jelas? Jelas. Okay, now. So, I want you to try to answer this question. So, I give you, I think, 10 minutes, correct? 10 minutes should be enough, correct? Okay. So, I want you to try to answer this. A solution contains 5 grams toluene and 225 grams of benzene. This solution has the density of blah blah blah. Calculate percentage by mass of toluene dalam solution, benzene dalam solution. Calculate the molarity. Now, kita ingat solute selalunya dalam bentuk yang sedikit. Okay, jumlah dia sikit. Volume dia sikit, volume dia sikit. Manakala solvent selalunya dalam kuantiti yang banyak. So from here, kita tahu automatic yang ini adalah solute. Ini adalah solvent. Now, dia check percentage by mass. Senang je nak check percentage by mass. Mass of toluene bahagi mass of total. Okay. So ini kalau dia tengok if toluene as solute. So maksudnya dia dekat atas lah. Dia numerator dia. This is if benzene as solute. Okay. Dan kita kena ingat, kalau kita tengok kan formula percentage by mass sama dengan mass solute over mass solution. Tahap 100. Okay. Jadi, kalau kita kira toluene ni, yang ini kita akan dapat automatically 100% tolak yang atas. Okay. So, kalau kamu tengok jawapan dia kat sini pun,
2.174 tambah dengan ni akan dapat 100%. Okay. So try to answer this and then try to answer the molarity. Untuk molarity, guidance dia adalah guidance untuk molarity. First step, untuk part B. Pertama, kita cari find mole of solid. Okay. Solid dalam ini siapa kita tahu yang bilangan dia sedikit. Toluene lah. Kedua, find, okay, cari mole, find volume of solution using density. Ketiga, find molarity. Okay. Now, try to answer this. I give you 15 minutes to answer the question. Okay? I'll be right back. Kalau ada soalan, bagi tahu je, tanya je.
Nasihat lah. Ada tak yang tak siap lagi? Ada sesiapa yang tak dapat jawapan? Hello? Kejap sir, sekejap lagi. Okay, right. Tak siap bagi tahu eh? Okay, very good. Amirul dapat. Okay, Felicity. Dapat jawapan ya? Felicity. Did you manage to get the final answer? Okay, very good. Okay, I think should most of you should manage to answer it. Kalau tak dapat bersambung later on lah. Kadang-kadang terconfuse solid dengan solution. Ya betul. Kadang-kadang terconfuse. Memang kena baca betul-betul. That's why it's a good practice apabila kamu jawab soalan macam ni kan. Kamu terus tanda yang mana satu solid, mana satu solution eh. Kalau kamu jawab macam tu, it's very unlikely untuk kamu silap. Okay? Just be careful with that lah.
Okay. So now let's proceed with the next question. Example 8. Kita ada banyak soalan. Sebab chapter ni semua calculation kan. So a lot of exercise. Now, a sulfuric acid solution containing the mass per liter of solution has a density of 1.329 grams per ml. Calculate the percentage by mass of sulfuric acid in the solution and then the molarity of the solution. Okay, now, dekat soalan ni, dia bagi tahu mass of, okay, acid solution tu, dia punya mass of H2SO4 adalah yang ini. Jadi ini adalah dia punya solid. Macam mana kita tahu dia adalah mass of solid? Sebab dia bagi tahu solution yang mengandungi mass yang ini. Okay, mass of H2SO4, sulfuric acid. Okay, per liter. So ini adalah volume of solution. Volume solution adalah 1 liter. Density dia macam tu. Calculate percentage by mass. Di sini dia bagi tahu volume, dia bagi tahu mass of solid, dia bagi tahu density. Kita kena cari percentage by mass. Mass of solution tiada. Jadi kita ada volume of solution, kita ada density of solution. Okay? Kita nak ada mass of solution. Kita boleh dapat mass of solution menggunakan density yang ini. Jadi, untuk this one, step pertama, okay, again, I guide you. Untuk A, step 1, find mass of solution using density. Tapi ingat density ni dia bagi tahu dalam grams per ml. Unit dia dekat sini adalah ml. Okay. Kalau kamu guna volume ni, okay, volume ni dalam bentuk liter. Kita kena tukar dalam ml dulu. Untuk tukar yang ini, untuk pakai density yang ni, must use solution in ml. So kena tukar dalam ml dahulu. Ini step pertama. Dah dapat mass of solution. Step 2, okay, find percentage by mass. Okay. So now you can try to answer this question. So again another 15 minutes untuk jawab soalan ini. So try to answer it now. Kalau ada soalan, just ask me straight away. Oh, by the way, minggu hadapan pada hari Sabtu, kita akan ada UPS ya, ujian penilaian summative. Dia adalah chapter 1 sampai chapter 3. Kita akan buat guna Google Form. Dia akan buat serentak, jadi make sure pada hari Sabtu tu kamu ada ni lah. Internet kamu capaian semua okey. Chapter 1 sampai chapter 3. Dia soalan dia multiple choice tau. Multiple choice. So MCQ. Tapi dia ada calculation lah. Calculation kamu kira kamu cari jawapan dia. Okay. Masa yang diberikan adalah 30 minit. So pada Sabtu minggu hadapan minggu ke-8. Sekarang kita minggu ke-7.
Okay, dah jawab? Did you manage to confuse dekat percentage by mass? Tak dapat jawab ke, Laura? Okay, yang bahagian bahagian A lah tu. Okay. Anyone else ada yang tak dapat jawab lagi? Okay, tak apa. So let's have a look. So, okay. Now, okay, so dia bagi tahu mass dia 5716, 57.6, okay, per liter of solution, density dia yang tu. Untuk bahagian A, okay, kita check percentage by mass. So, kita kena ada mass of solute bahagi mass of solution. So, kita check mass of solution dahulu. Solution sama dengan density solution darab volume solution. Density dia bagi tahu dalam bentuk grams per ml, 1.329 grams per ml. Tak payah tulis sini. 9 darab volume of solution iaitu 1 liter. 1 tapi kena tukar dalam bentuk ml sebab dia punya density dalam ml. So nak liter kepada ml kita darab 1000. Kita akan dapat 1329 gram. Ini adalah mass of solution. Kemudian nak check percentage by mass. Sama dengan mass of solute bahagi mass of solution darab 100. We should get mass of solute dia dah bagi iaitu 571.6 gram. Bahagi mass of solution. Mass of solution adalah 1329. 1329 darab 100. We should get the answer as 43.0%. Ini adalah jawapan dia. 43. Okay. That will be the final answer. Ya, kena tukar. Kan saya dah cakap dah ni. Mesti guna solution dalam bentuk ml dahulu. So, kena darab 1000. Kalau kamu tak dapat darab, kamu tak dapat jawapan ni. Okay? Kamu akan dapat nilai dia kecil, so dia akan dapat sangat besar. Lebih daripada 100%. That is impossible. 71.6 bagi 1329. Dapatlah jawapan dia. Okay. Itu bahagian A. Kan saya sudah tulis di sini. Okay. Now, bahagian B tu nak check molarity pula. Okay, molarity. Kita kena cari number of mole dulu. So, kita kena cari number of mole dulu. Mole N of solute sama dengan mass of solute bahagi MR. 571.6 bahagi dengan sulfuric acid 2 tambah sulfur adalah 32.1 tambah 4 kali 16 sama 8.1. 571.6 bagi 8.1. Kita akan dapat 5.827. 5.827 mol. Okay. Kemudian nak cari dia punya solution. Okay. Molarity dia. So, M sama dengan 5.827 bahagi volume dia 1 liter. Kita akan dapat 5.827 mol lah. Dapatlah jawapan dia. That would be the final answer. Kita tak perlu tambah dengan mass of sulfuric acid. Laura tak perlu sebab 1329 adalah mass of solution. Mass of solution bersamaan dengan mass of solute
tambah mass of solvent. Ini adalah solid. Solid adalah 571.6. Solvent adalah mass of water. Ini tambah ini dapatlah mass yang 1329. That is the mass of solution. That's why kita tulis satu persatu. Saya jenis kalau saya buat jawapan, saya akan sentiasa bagi tahu itu mass siapa. Kalau kamu letak M saja, kamu tak cakap itu mass siapa, nanti kamu akan salah tau. Selalu akan confuse. Jadi better untuk letak descriptor dekat setiap satu. Ni M siapa punya. Ini density siapa punya. Ini volume siapa punya. It's best to write it down this way. Okay. So kita boleh track lah siapa punya mass yang kita guna tu. And it is easier juga kalau saya tanda kerja kamu jawab macam ni, it is easier untuk saya tengok. Kalau kamu tak letak, tak salah. Tapi it takes me longer untuk marking. So susahkan hidup saya. And then bila kamu revise, pun susahkan hidup kamu sebab kamu akan tengok, ni mass siapa? Itu mass siapa? Kamu kena baca balik satu persatu. It's quite difficult. So it's best not to take shortcut. So okay. So elok jangan ambil shortcut. Tulis secara jelas satu persatu. That would be the best practice. Okay. Now, let's have a look at another example. Example 9. Okay. So this one, I want you to try to do it waktu kejap lagi lah. Habis kelas lagi. So boleh cuba nanti. Kejap lagi saya akan upload the whole thing. Example 9 ni kamu boleh buat kemudian. And then, dilution. Kita masuk the next part pula. Dilution. Okay, so dilution ini adalah proses of reducing the concentration of a solution by adding more solvent. So apa yang kita buat dalam proses dilution ataupun pencairan, kita tambah solvent banyak-banyak. Okay, tapi kita tak ubah solute. Kita tambah solvent saja. Jadi, number of mole of solute sebelum kita cairkan akan sama dengan number of mole of solute selepas kita cairkan. Sebab kita cuma tambah solvent saja. Pelarut je kita tambah. Bahan yang dilarutkan, kita tak ubah. Kita tak kacau langsung. Okay? Macam contohnya kamu letak gula dalam air kan? Kamu letak 100 ml. Lepas tu kamu minum, kamu rasa manis. Kamu tambah lagi air. Okay? So, rasa manis dia kurang lah. Tapi bilangan gula tetap sama. It is still the same. Okay? So, sebab number of mole of solute, kalau kita tengok dari segi formula, okay, number of mole of solute sama dengan molarity dengan volume of solution. Jadi, kita masukkan ini, formula yang ini ke dalam yang atas, number of mole of solute sebelum dilution dan selepas dilution, kita akan dapat formula M1V1 sama dengan M2V2. Ini yang kamu gunakan dekat sekolah dahulu. Di mana M1V1 adalah number of mole sebelum dilution. M2V2 adalah number of mole selepas dilution. Okay? This is where it comes from. Mungkin some of you already know, some of you do not know where it comes from. So this is where it comes from. Number of mole solute, number of mole of solute. Okay? Dan dilution ini kita selalu gunakan dalam preparation of standard solution. Larutan piawai. Okay? Larutan yang kita tahu dia punya molarity. Okay? So standard solution ini, maksud dia, solution of known concentration. Selalu kita akan guna dalam titration. Standard solution ni kita selalu guna dalam titration untuk menentukan molarity of another solution. Ini yang kamu ada buat semalam dalam eksperimen tu kalau kamu ada buat lah. Okay? I expect kamu semua dah buat. Okay, you should be responsible enough to do it. Okay? Alright. So solution of known concentration. So now, let's have a look at the example of how we can use this M1V1, M2V2 dalam soalan. So this is an example. Okay. A 100 ml standard solution has the molarity of 1.7 molar. If this solution is diluted by adding water to produce 250 ml solution, calculate the new molarity. So molarity awal dia bagi tahu 1.7 molar. Manakala volume awal dia bagi tahu 100 ml. Okay. Volume seterusnya dia bagi tahu dia tambah air sampai larutan tu jadi 250 ml. So ini adalah volume solution. Okay. Volume solution adalah 250 ml. Now, dia suruh cari
apakah molariti yang baru? Okay. Kita akan gunakan M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay. Jadi dalam situasi ini, volume dia dalam bentuk ml. Molariti kita tahu, kita gunakan liter. Tapi kalau kamu guna yang ini, kamu tak payah tukar kepada liter. Kenapa? Sebab kalau kita tengok, M1 volume kan? Volume V1, kita kena bahagi 1000 kalau nak tukar dalam bentuk liter. Okay? M2 V2 bahagi 1000 juga. Okay, kalau kita nak tukar dalam liter. Jadi kalau kita susun atur, dia akan potong terus. Okay, kalau kita susun 1000 dalam sebelah, hilanglah. So kita dapat je lah M1 V1, M2 V2 di atas ni. Okay. So itu adalah explanation-nya. Jadi from here, kita terus guna M1 V1. So M1 adalah 1.7, V1 100. M2 kita tak tahu, V2 250. Jadi M2 kita akan dapat 1.7 darab 100 bagi 250. So 1.7 darab 100 bagi 250. And we should get 0.68 molar. Senang je. Dan kalau kita tengok, it makes sense lah. Okay. Larutan asal dia pekat 1.7. Besar. Kita tambah air sampai dia jadi 250. So dia akan dapat 0.68. So lagi kurang pekat dia. Okay. Jadi, a question to ponder kan. Contoh kalau kamu pergi kedai. So this is a practice of, you have actually practiced this dalam kamu punya kehidupan seharian sebenarnya. Cuma kamu tak tahu dalam konsep chemistry. Kamu pergi kedai mamak zaman-zaman sebelum COVID. Kamu pergi kedai mamak, kamu minta Nescafe contohnya, ataupun Milo lah. Kamu minta Milo, kamu minta kurang manis contohnya. Kamu minum. Lepas tu sampai Milo kamu. Okay? Kamu sampai Milo kamu tu. Jadi kamu minum manis. Kamu minta dekat ni, mamak tu. Apa namanya? Minta kamu cakap manis. Lepas tu apa mamak tu buat? Dia tambah air sahaja dekat dalam kamu punya ni. Dalam air Milo tu. Dia tambah air je. Kamu buat benda yang sama hari-hari. Kamu asyik akan dapat diabetes juga at the end of your, well, towards the end of your life. Sebab bilangan gula tu tetap sama. Number of mole of gula itu tetap sama. Kamu tak ubah. Kamu tambah air. Tapi kamu still ambil amount of gula yang sama dalam badan kamu. So it doesn't make a difference. Dia akan jadi perbezaan kalau kamu ambil sedikit sahaja Milo tu, kamu tak guna semua, kamu ambil sikit, kamu tambah air yang banyak. Then that would make a difference. Tapi kalau kamu cuma tambah air, kamu tak buang Milo yang asal tu, then it's still gonna give you diabetes at some point of your life. Okay? Jadi janganlah tertipu dengan tambah air, oh tak manis jadi tak boleh kena diabetes. It's not like that. It depends on how much. Sebab itu kalau kita tengok air Coca-Cola kan, Coca-Cola yang tak ada, yang bukan zero for example, it's not Coke Zero, bilangan gula dia tinggi tau. Amount of sugar is high. Tapi kamu minum tak adalah manis sangat. It's because there's a lot of different thing yang mengurangkan dia punya rasa tu. Dia tambah-tambah sampai rasa macam concentration dia kurang. Okay? It's like that. But it's actually there's a lot of things in there. A lot of sugar. Okay. Now, enough of that. So saya nak kamu cuba jawab soalan 11. So this should not take you long. This should take you about 5 minutes should be enough. Solution of the molarity 8.5 diluted tambah by adding 225 milliliter of water. Okay. If the original volume of solution is 25 ml, calculate the final volume of the solution. You should get this. This is something a bit tricky actually. So kamu kena baca soalan tu betul-betul ya. I don't want to give clue. I want you to try to solve it yourself. I give you 7 minutes lah. So 10-7 minit, I will discuss how to answer this question. Okay. So cuba jawab sekarang.
Dapat jawab tak? Ada tak yang tak dapat? Anyone ada yang tak dapat? Ada, okay. Sebabnya kesilapan kamu di sini. Okay, so dia bagi tahu. Let me just draw the situation. Dia bagi tahu. Ini adalah volumetric flask. Okay. Dia ambil 25 ml. So ini 25 ml. Okay. 8.25 molar solution. Apa yang dia buat? Dia tambah add 225 H2O. Okay. Alright. So now dia cari final molarity lah kan. M2 berapa? Kesilapan kamu most likely daripada sini. Ni bukan final solution. Initial 25, kamu tambah 225. Time soalan macam ni kita kena assume apabila 225 H2O ni tambah yang ini, volume final dia ataupun V2 dia sama dengan volume of initial V1 tambah volume of water. So sama dengan 25 tambah 225 sama dengan 250 ml. Kalau kamu kira 250 ml, then kamu akan dapat jawapan dia. Okay, so if we try to do this, M1 V1 equals to M2 V2. So 25 darab 8.25 bahagi 250. You should get 0.825 molar. Okay, so kamu boleh cuba calculate lagi sekali lah later on. Saya dah tunjuk dah cara nak kira dia. Okay, now the next one. Let's proceed to the next one. But before that, ada tak lagi yang tak jelas? Selepas saya dah explain tadi. Is there any of you yang tak jelas? Okay, now let's proceed to the next question. Example 12. How much water needs to be added to 45 ml solution with molarity of 5.25 in order to produce a solution with the molarity of 370. Ni soalan dia terbalik pula. Dia tanya berapa air yang nak kena tambah. Tadi dia bagi tahu dia tambah air. Jadi kalau kita guna M1 V1 M2 V2, M1 V1 equals to M2 V2. M1 dia bagi tahu sini. Ini adalah M1. Okay, nak tambah kepada 45. Berapa air nak tambah kepada. So ini adalah volume asal. Sorry, this is V1. V1. So ini adalah M1. So M1 adalah 5.25 darab 45. Okay. M2 dia bagi tahu 3.70 darab V2. So V2 kita akan dapat final solution iaitu 5.25 darab 45 bahagi 3.70. We should get 63.85 ml. Ya, sebab unit dalam ml. Tapi dia dah bagi tahu. Okay, ini volume asal, ini volume akhir. Nak cari volume of water sama dengan V2 minus V1. 63.85 tolak 45. Kita akan dapat 63.85 tolak 45. We should get 18.85 ml. Inilah volume water yang perlu ditambah. Okay. Jelas tak? Any question? Am I going too fast by the way? Kalau saya laju bagi tahu Saya tak naklah short sendiri. Saya kalau laju kamu tak faham pasal kamu tengok je. Okay. Right. Now, let's proceed to the next example. Okay, sir. Okay, Chun. Okay, so the last one. This is it. Okay, the last question. Example 13.
A 5 grams of NaOH pellet is dissolved in water in volumetric flask to produce 250 ml standard solution. Calculate molarity. If 10 ml of this solution is then used to make a new solution with the volume, okay, this should be fairly straightforward. So, kamu boleh cuba jawab later on lah. Okay, cuba jawab sendiri. Selepas kelas, saya dah include jawapan di sini. Upload this one directly after the lesson. Okay, so before kita end, I have uploaded dekat dalam Google Classroom. Let's have a look at your Google Classroom. Okay. I have uploaded. Okay. I have uploaded 3 things. Summative exercise answers dengan exercise 3.3. Okay. So, summative exercise ni kan, dia punya soalan, dia campur semua tu lah, yang try this, whatever, semua MCQ semua tu. So, kamu boleh guna sebagai latihan yang kamu buat sendiri over the weekend or tonight or whenever you want to do it lah. Okay, so untuk kamu buat revision untuk chapter 3. Okay, kalau kita tengok sebelum chapter 2 pun ada juga summative exercise, chapter 2 yang mengandungi semua. And then chapter 1 ada exercise summative juga, meta summative exercise. So summative exercise tu the whole chapter punya example, you can try to answer it. Jawapan dah include. Tak faham boleh tanya saya lah. Some of the questions here kita dah guna sebelum ni dekat dalam lesson. Okay, so kalau kamu rasa macam dah pernah buat, then just tengok baliklah kerja kamu. Okay, and then this one is a different exercise. This one adalah focus on concentration sajalah. So this is the exercise for today. Saya ada jawapan dia, but kejap lagi saya akan upload. But I want you, please do not look at the answers selagi kamu nak cuba jawab. Sebab jawapan dia terus tunjuk working. Saya terus tunjuk working. So kalau kamu tengok nanti, kamu jawab, kamu terus tengok nanti kalau apa nama ni? Kamu terus tengok kan, nanti kamu terus ternampak cara nak buat. So kamu terus buat sebab kamu dah ternampak. So saya nak kamu cuba buat dulu guna usaha kamu. Okay, so sekejap lagi saya akan upload jawapan dia. Okay, just shortly after this, you can try to answer this lah. This is a bit more difficult punya questions. Tak faham boleh tanya saya. Right, so that's all for today. Okay, so that's all for today. Let me just stop the recording. Okay, as usual.